صلاح الدین ایوبی۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے۔ علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک ممبر نے بھی بات کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے اور یہ مذہب اسلام کا نام ہے۔ مذہب مطلب کیا؟ اسلام۔ اور یہاں ہر ایک کے جیب میں ایک فتویٰ ہے، اور یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے، اور اس کے خلاف ہر ایک اٹھتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد۔ ابھی آپ نے لبیک کو دہشت گرد قرار دیا، اور کل جمعیت کو کر لو، پھر سپاہ کو کر لو، پھر اس کے کر لو۔ اس طرح امریکہ جو سب سے دنیا میں بڑے غنڈہ ہے، اور اس کے ساتھ ناٹو کے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے خلاف افغانستان میں لڑے، 20 سال لڑائی میں کیا نتیجہ نکلا؟ اور یہ باتیں ایسے معمولی لینا ٹھیک ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی عاشق رسول ہیں، علی محمد صاحب بھی عاشق رسول ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ 1000 ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، کتنے لوگ ہیں؟ اور اس کے خلاف یہ عوام جو ہے یہ ملک کے بچوں کی طرح ہے، اور آپ کے بچے اگر کوئی خدا نہ خواستہ، میں تو شرارت بھی نہیں کہتا ہوں، اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے، تو آپ نے مذاکرات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور آپ نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ، حکومت نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ، کہ وعدے میں کیا ہے کہ ہم نے، علی محمد صاحب ابھی کہہ رہا ہے کہ ایوان کو بلائیں گے اور ایوان میں یہ مسئلہ رکھ دیں گے۔ یہ وعدہ کب ہوا اور ایوان میں ابھی تک رکھا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے، جو بھی ہے اس غفلت کی وجہ سے ہے، اور یہ غفلت اس پہ ڈالنا یہ میرے خیال میں ظلم ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسے باتیں کہ ہر ایک اس طرح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کس نے بنایا، تو آپ اس طرح یہ دہشت گرد یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے امن کو تباہ کیا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور اس سے بڑھ کے دہشت گرد۔ یہ آپ کی بات جو میں ایکسپنج کرتا ہوں اس کو، جی آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹھی ہوئی لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہے، اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں۔ اور یہاں بیٹھی ہوئے لوگ جو ابھی لبیک میں دہشت گرد کا فتویٰ لگائے، آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپنج کرتے ہو؟ یہ اس نے جو اس سے دہشت گرد کا فتویٰ لگایا، کر سکتا ہوں ہاؤس کی کارروائی کو نہیں، اس نے جو ابھی دہشت گرد کا فتویٰ لگایا ان لوگوں پہ، اس کو بھی ایکسپنج کر دے۔ تو اس سے جو ملک تباہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر دہشت گرد تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک کے امن کو تباہ کر دے، ملک کی امن و امان کو تباہ کر دے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، کیا ہے؟ جناب اسپیکر، ذرا سوچ سمجھ کے ہر ایک یہاں پہ بات کر لے۔ اور یہ جو عوام اس طرح ملک کیوں وعدہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ کس اعتماد پہ کس پہ اعتماد ہوتا ہے؟ جب لبیک کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا، کیوں ڈالتے ہیں؟ تو مذاکرات کر لیں۔ پھر یہی چیزیں ہماری ملک میں اپنے پارٹی کے لیے جو ہم کرتے ہیں، یہاں پہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں، یہی بربادی تباہی ہم نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سب نے کیا ہے، سب پارٹی والوں نے کیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ اسٹیشن کو، پولیس کو مارا، سب کو مارا، تو پھر وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ دہشت گرد ہے؟ تو یہ اسپیکر صاحب اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کے رد عمل ہوتا ہے۔ تو آپ ایک ملک کے حکمران ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنی چاہیے۔ بغیر سوچ سمجھ کے فیصلے سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ آپ پوری بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 1000 نہیں ہے، 2000 نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگ ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ ہم سب سر قربان کرتے ہیں، صرف منہ سے نہیں، زبان سے نہیں، اور ہم نے عملی ثابت کرنا ہے۔ شکریہ، تھینک یو جی۔ میں ایک بات بتاؤں، اس ہاؤس میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیٹھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اوپر اپنی زندگی نہیں قربان کر سکتا۔ ہم یہ دیکھیں، میں سب سے ہاتھ اٹھا کے چاہتا ہوں، ہم سب عاشقی رسول ہیں۔ ہم سب جو ہے نا، ہمارے لیے اتنا جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اس کے بارے میں ہم کوئی سیاست نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جی، محسن داور پلیز۔ آپ یہ آپ کی بات جو ہے میں ایکسپنج کرتا ہوں اس کو۔ جی آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹھی ہوئی لوگ ہیں
ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूँ। और यहाँ देखिए उन लोगों ने जो अभी लब्बैक में दहशतगर्द का फतवा लगाया, आप उसको क्यों नहीं एक्सपंज करते हो? ये उसने जो हाउस उसने की दहशतगर्द कार्रवाई का को फतवा एक्सपंज लगाया कर सकता हूँ, हाउस जी? की कार्रवाई को नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं, उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं, ये दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा। तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है? ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखे, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूं, हम सब आशिकी रसूल हैं। हम सब जो है ना, हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लम हमारे लिए, इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था जी। मोहसिन दावड़ प्लीज, साहब सलाहुद्दीन अयूबी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। अली मोहम्मद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और ये मजहब इस्लाम का नाम है। मजहब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के जेब में एक फतवा है और ये मजहबी तबका कोई ऐसी चीज उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बैक को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े गुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला? और ये बातें ऐसे मामूली लेना ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक रसूल है, अली मोहम्मद साहब भी आशिक रसूल है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं? और उसके खिलाफ ये आवाम जो है, ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूं, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुज़ाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ, कि वादे में किया है कि हमने, अली मोहम्मद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे। ये वादा कब हुआ और ऐवान में अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना, ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे ये आपकी बात जो मैं एक्सपंज करता हूं इसको जी। आपने जो कहा कि यहाँ बैठी हुई लोग हैं ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। और यहाँ बैठी हुई लोग जो अभी लब्बैक पे दहशतगर्द का फतवा लगाया, आप उसको क्यों नहीं एक्सपंज करते हो?
ये उसने जो हाउस उस पे की दहशतगर्द कार्रवाई का को फतवा एक्सपंज कर लगाया सकता हूं, हाउस जी की कार्रवाई को। नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं, उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं, ये दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे वो लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा। तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और हमने हमली साबित करना है। शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखे, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूं, हम सब आशिकी रसूल हैं। हम सब जो है ना, हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लम हमारे लिए, इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था जी। मोहसिन दावड़ प्लीज।